Today we are reviewing affordable fashion items. Code ng 55. Code 55 me. May ng 55 dito sister. Size is small, medium at saka large. Available. Next tayo sis. Me next tayo sister. Next me ma. Eto sister, size large. Me, size large mga sister, adjustable ang strap, bakal up yung likod ni. Padded to sister ha, size large me ma. May pasilip siya dyan sa gilid, code ng 74. Code 74 me, may na 74, size large, 129 to sis. Code na 74, code 74, may na 74, size large. Next tayo Mima. Alin Mima, sister Maji? Maji ba? Size ng alin Mima, nung last ano ko, size large yun mi. Size large yun, Mima. Comment mine ka na lang dun, sis. Eto, Mia, size large. Large yun, Mi. Eto, Mia, large yun, sister. 129. Comment mine ka na lang dyan, sis, pag betso mo siya. Next size, sister, size large, Mi. High waist, Mima, may pamesh. High waist, mga sister, underward, pamesh siya, Mima. Padded to sister ha, size large, code na 34. Code 34 dito, Mi, may na 34. Size large, Mima, 150. Code 34, may na 34. Size large, Mi, 150 to sis. Code ng 34, size large, 150. Next tayo, sis. Next tayo, Mima. Si Mima, sa mga nakahangar sa likod, sis, pag napiplex ko, tsaka ko lang nalalaman, anong price at size niya, Mi? Sister, pag may nakita akong 3-in-1, flex ko kaagad sa'yo, sis. Wait song lang, sister. Mi, ito sister, size ano to, Mi? Size XL, Mi, size XL, mga sister, pwedeng pa tube, pwedeng pa halter, Mima. One piece to, Mima, ha, padded, Pang hubadera, mga sister, code ng 71. Code 71 dito, Mi, minus 71, size XL, 99. Code 71, minus 71, sis, size XL, 99 to sister, code ng 71. Sister, ang XS namin, kadalasan nasa likod na siya, Mi. Power top kami, flex natin yan sa likod. Next tayo, sis. Ano sizes nyo dyan, mga Mi? Para ano ko, Mi? Para ma-line up ko, sister. Ito, Mi, size large. Mi, size large, Mima. Mi, ito, pink polka, 150k top, Mi. Ito, sister, size large natin, sister. Ganito ang botamesa, sis. Ang top, sister, ganito. Tali-tali sa likod, mga... Ay, self-tie pala siya, Mi. Self-tie ang ano, Mi, ang top. Size large, Mima, code ng 22. Code 22, Mi, may ng 22. Size large, 150. Code 22, may ng 22, sister. Small kayo dyan, Mi. Ang ninipis nyo naman. Pink sa taas, Mi. Ito muna una natin, Balian to. 110, 120, 130, Mi. 130, 140, 150. Next na tayo, sis. Mima, large ka din, Mi. Wait lang, sis. Mima, line up ako niyan. Wait lang, mga sisters. Small, ayun. Ayan, Mi. Nagla-line up tayo dyan. Large, Mi. Next na tayo, sister. Power top lang kayo dyan habang nanonood kay sister. Ito, Mi, one piece, size small. One piece, mga sister, size small, padded. Sa likod, ganyan siya, Mima. Size is small to, mga sis, padded. May small na ganyan. Sa aling likod, Mi. Code ng pink dito, Mi. Code pink, may ng pink, size small, 99 to sis. Code ng pink, may ng pink. Alin, Mima? Alin nasa likod, Mi? Code ng pink, may ng pink, size is small, 99. Next tayo, sister. Mima, next tayo, sis. Power top na, Mi. Konting kembot na lang. Mi, next tayo, sister, size large. May sister, wala. Kahit isa lang, Mi. Basta mag-check out, sister. Size large, Mi, Size large, mga sister. Adjustable ang strap. Padded to, Mi. Pang conservative, Mi, ha. Ang bottom sa sister, ganito. High waist. Tabon ang wetsuit. Size large. Code ng 75. Code 75 dito, Mi. Minus 75. Size large, 99. Code ng 75. Polka or yung mga blue. Yours na to, sister Dada. Sister Dada, yours na to, Mima. 99, Mi, add to cart. Ba't 39? Mi, add to cart, 99 to sister. Hala, sister, wait lang. Wala pa. Hindi pa start. Eto, Mi. Mi, sister Dada, yours na to, Mi. Yours na, Mi. Check out before mag-end ang live, mga sis, ha? Mi, check out before mag-end ang live. Marele-live yan, Mi, pag hindi ka nag-check out before mag-end ang live, sister. Next tayo, sis. Yung polka pink. Small ata yun, Mi. Extra small to small ata siya. Yung small kanina na parang may nagmay na. Alin ba, sis, ito? O yung kanina? Wala, natapon ko na siya dito. Alin ba, Mi, yung ito ba o yung kaninang nandito sa table flexing? Yung mga nasa back, may excess po. Oo, Mi, may excess dyan, Mima.
Mima meron. Lahat ng size meron dyan. Size large. Mi, size large. Mga sister. Ay, size large ba to? Small. Mi, size small. Padded to Mima ha. Full cup mga sister. Adjustable ang strap. Underwear mga sis. Size small. High waist mga Mima. High waist. Size small. Carry pa ata to extra small. Mi, 24 ang waistline. Extra small to small. Carry to me. Code ng Neon. Code Neon, Mi, may ng Neon. Size extra small to small, 99. Code Neon, may ng Neon. Sister Maggie, wala pa, Mi. Nakita ko pa siya dito. Code Neon, may ng Neon. Size extra small to small. Pag betso mo, sabi mo pa flex. Ganun. Mi, next size, sister. Size ano to Mi? Large. Mi, size large to Mi, oh. Mi, oo, Mi, ano lang. Magkano po yun? Tapos, next, kanya naman. Ha? Alin, sister? Mi, alin yun? 110 na. Wait lang, sis. Ito, Mi, size large to Me. Size large, mga sister, pabikat. Ang top, sister, ganito. Pahalter, Mi, size large padded. Code na 72. Code 72 minus 72. Size large, 99 to sis. Code 72 minus 72. Size large, Mi, 99 to sister. Code 72. Sister. Oo, Mi. Sister Sash. Pwede po pag-flex. Alin, sister, ang ipapa-flex mo? Mi. Yung sa taas, Mi, na polka. Na may flower na design. Sister, mamaya pa yan, Mi. Ano muna tayo dito, oh? 110, 120, 130, 140, 150, sister. Gets yung ba, mga sis? Mi, ano ipa-flex natin? Nakasama nito. Black or blue? Okay. Mi, eto ba, Mi? Sister Maggie. Ay, umalug. Mima, how much yung Neon? Sister, yung Neon, 99. 99, sister. Mi, 99. Ito, Mi, size is small. Mi, ang ganda nito. Small, Mima. O, bakalapin likod, sister. Bakalapin likod. Padded to Mima, ha. Size is small. Extra small, carry pa to Mi. Maliit ang kanyang buto mesa, sis. Code ng 5. Code 5, may ng 5, 99 to sister. Code 5, may ng 5. Mi, pwede naman. Mi, ano ipaplex natin? Black or blue? Yours na to, sister Z. Sister Z, yours na to, Mima. Mi, check out during live lang tayo, sister, ha. Papalo kami, sister. Check out before mag-end ang live, sister Z. Yours na to, Mima. Sister Z. Check out before mag-end ang live ni para hindi ma-relive ang item. Ayan ni. Yung self-tie. Okay, akala ko naman ites. Wait lang, sil. Mi, black or blue? Mima? Pumili na kayo.